अगर ये वजीफा अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करोगे तो सारी जिंदगी अपनी किस्मत पर रोते रहोगे, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, आप पछताएंगे। क्योंकि ये वजीफा इतना मुजरब, अल्लाह पाक के दो मुबारक नाम अपनी जिंदगी में शामिल कर लेने से किस तरह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत आएगी और पैसे वहां से आपकी किस्मत में लिखे जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। गैबी मदद हासिल करने का बेहतरीन साइन अल्लाह की तरफ से आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या पढ़ना है इस वीडियो को एंड तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही छोटा सा मैं मुजर्रब बहुत ही पाक अमल लेकर के आई हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुबारक नामों का अमल है, जिसे पढ़ते ही जो है आपकी किस्मत बदल जाएगी। नहीं तो सारी जिंदगी यकीन करें कि आप अपनी किस्मत पर रोते रहोगे, अपनी किस्मत को नहीं बदल सकोगे। अगर अल्लाह की ये दो नाम अपनी जिंदगी में आप नहीं शामिल करते तो ये आपकी बदकिस्मती होगी कि ये वीडियो एज अ साइन आपके सामने है और आपने इस मौके को गवा दिया कि आपने नहीं देखा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और ये पढ़ने से आपकी जिंदगी किस तरह से बदल सकती है। इतना मुजरब अमल, इतना छोटा सा अमल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सिर्फ दो नामों का, जिन्हें आपने चलते फिरते सारा दिन पढ़ते रहना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दुरूद शरीफ तो वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तोहफा है जो हमारी दुआओं और वज़ाइफ को कबूलियत का शर्फ बख्शता है। इतना मैं आसान अमल कि मेरी सिस्टर जो भी डेली रूटीन में अपना काम करती हैं, आप लोग अपनी जिंदगी में इसको शामिल कर लें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पढ़ने से रिस्क में जो कमी है वो खत्म हो जाएगी, रिस्क में फरावानी चालू हो जाएगी। उसके अलावा जितने भी पैसे आपको चाहिए, मालो दौलत, कहीं पे आपका माल फंसा हुआ है, वो आपकी जिंदगी में अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे। अल्लाह पाक आपको वहां से नवाजेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यहाँ से भी आपकी मदद हो सकती थी। कभी खजानों में से अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ही ज्यादा मदद फरमाएंगे और यहाँ से आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको अल्लाह पाक बहुत सारी दौलत से नवाज देंगे, जितनी दौलत आप चाहेंगे उससे भी ज्यादा। लेकिन सिर्फ बात यह है कि आपने तवक्कल से पढ़ना है, कामिल यकीन से अल्लाह पाक का ये कलाम पढ़ना है। तो अल्लाह पाक तो वैसे ही बड़ा मेहरबान है, वो तो अपने बंदों को नवाजता ही है और अल्लाह ही है जिसे हमें मांगना चाहिए और हमें अल्लाह के आगे ही झुकना चाहिए। मेरी हर वीडियो में ये बात होती है कि आप अगर रिस्क के पीछे भाग रहे हो तो राजिक के आगे झुको। राजिक जो रिस्क बांटता है उससे मांगो, उससे गिड़गिड़ा करके मांगो। जब ये नाम आपने पढ़ने हैं, आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा करके पढ़ने, रो करके बहुत शिद्दत से अल्लाह से। अच्छा जी, अब हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं जिसे हम पेश करते हैं, हदिया करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नियत थी मेनली कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश कर दिया, ये दुरूद शरीफ हमने उनकी खिदमत में पेश कर दिया। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको इस चीज का अजर देगा। जब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में डन लिखना है। ठीक है, ठीक होगी ये बात। उसके अलावा जितने लोग भी मुझे दुआओं को कहते हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हम सबके लिए तमाम हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी नेक जायज हाजात को पूरा फरमाए। जितने भी लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक आपको अपने गैबी खजानों में से नवाजे, वहां से आपकी मदद करे जहां से आपको गुमान भी ना। मेरी दिल से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हम सबको जो है अल्लाह पाक, यकीनन जब हम अल्लाह से मांगते तो अल्लाह पाक हमें वहां से नवाजे जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता। तो अगर मदद चाहते हो तो अल्लाह पाक के कलाम से चाहो मदद, अल्लाह पाक के कलाम से मांगो और अल्लाह पाक तुम्हें वहां से नवाजेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, अल्लाह के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर तुम बिल्कुल दिल फेंक करके बैठ गए हो कि मैं मेहनत करो, मेरा काम नहीं हो रहा, एक दफा अल्लाह पाक का कलाम अपनी जिंदगी में शामिल करके देखो। ये नहीं कि तुम दुनिया की दौड़ में मेहनत में लगे हुए हो, अल्लाह को तुम बिल्कुल भूल चुके हो। जब तुम अल्लाह को ही भूल चुके हो तो तुम खुद सोचो कि तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही पालोगे, क्या ही उखाड़ लोगे इस दुनिया में, जब तुम अल्लाह को ही भूल कर बैठ गए हो। तो सबसे पहली बात, मेरी मोटिवेशनल थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं वजीफे के साथ कि अल्लाह पाक से मांगो। मेहनत कर रहे हो, हरकत में ही बरकत है, लेकिन अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें बिल्कुल वहां से नवाजेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में शेयर करती हूँ आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। चलते फिरते आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों का जो है विर्द करते रहना है, अल्लाह पाक के मुबारक नामों का। कैसे पढ़ना है उसकी डिटेलिंग में आपके साथ अभी आगे शेयर करने वाली हूँ। आपने गौर से सुनना है वो कौन से दो नाम है जिन्हें आपने चलते फिरते पढ़ना है। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कौन से वो दो नाम है, अब आपने गौर से सुनने हैं। सबसे पहले आपने पढ़ना है अल मालिकु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल कादिरु। अल मालिकु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल कादिरु। अल मालिकु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल कादिरु। ये दो नाम है अल्लाह पाक के, इतने मुबारक नाम,
یہ آپ نے پڑھنے، آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، آپ نے وظیفہ پڑھتے رہنا، اللہ پاک کے 2 مبارک نام پڑھتے رہنا ہے، دل میں نیت رکھ لینی ہے، نیت صاف اور نیک ہونی چاہیے، کسی بھی غلط چیز کے لیے اللہ پاک کے نام نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، کسی بھی دنیاوی اپنی آسائش کے لیے نہیں، اپنے نیک چیز کے لیے نیک اللہ وسیلہ بنائے گا، حلال اللہ وسیلہ بنائے گا، پیسے کمانے کا رزق کے دروازے کھل جائیں گے، جو بھی تمہارے لیے مشکل ہوگا وہ سب کھل جائے گا، نہیں تو تم اسی طرح ہی اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے اور آپ اس کو اگنور کر دیتے ہو، آپ اس کو اینڈ تک نہیں دیکھتے ہو، تو پھر یہ اس ویڈیو کا کوئی آپ کے لائف میں جو ہے آپ ایک چانس ہی گوا رہے ہو کہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر سامنے ایک چانس مل رہا ہے اور آپ اس چیز کو گوا رہے ہو یا اس کو کر رہے ہو، ضائع کرے اس چانس کو۔ تو آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہو، المالک لا الہ الا اللہ القادر، یہ آپ کی زبان پر ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ میں ڈال لکھنا ہے درود شریف پڑھ کر، میرے لیے کوئی دعا بھی آپ ڈراپ کر دیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اس کے علاوہ لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جو نئے لوگ ہیں آپ کو آنے والی میری ویڈیو بھی مل جائے گی، اور سبسکرائب اپنی مرضی سے کرنا ہے، کوئی زبردستی نہیں، اگر میری کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے نا آپ کو تو سبسکرائب کرنا میں مان لوں گی کہ میں بڑا مزے کی ویڈیو بناتی ہوں، کوئی بھی بات آپ کو میری اچھی لگ رہی ہے جو آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ آنے والی ویڈیو دیکھو گے تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اس شرط پہ آپ سبسکرائب کرو، کوئی زبردستی نہیں ہے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور لائک اینڈ شیئر کرنا صدقہ جاری سمجھ کر، جیسے میں اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں مجھے ثواب ملے گا تو آپ کو بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ چینل مونیٹائزیشن سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، چینل چیکنگ سے ریلیٹڈ، تو ڈسکرپشن میں لنک ہے انسٹا کا، وہاں پر میرے سے کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، آن لائن میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انسٹا میں آلریڈی ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہوا انسٹا کا، وہاں پر میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انسٹا پہ پوچھ سکتے ہیں، ڈیٹیل ساری پیڈ سروسز اویلیبل ہے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں، کوئی پرسنل میسج کرنا چاہیں، کوئی سسٹر کسی بھی سے ریلیٹڈ وظیفہ پوچھنا چاہے، وہاں پہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا، اللہ پاک میری لاج رکھے، آپ یہ کرے اور آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ، میری دل سے دعا ہے، مغرب کا ٹائم ہے، آپ کا یہ کام ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے مجرب وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔